شوف ديك لا كوفرتور تاع كتاب تاع السانكيام صافي دو السنة الثانية متوسط. قريناه قرينا عليه في الكوليج سيونس ناتوريل. Il a été édité en 1963. Botanique et zoologie. نحبهم في الزوج بصح j'ai toujours préféré la botanique. La première leçon elle est conifère, le pin. ثم عرفت كيفاش ينحيو هاك الصنوبر gommage des pins coulé de résine le long de la cœur jusqu'à loger. شوفوا هنا لا لوسون فيها 8 باج بصح حنا كانوا يعطيونا نحفظوا غير الريزومي. شوف الريزومي صغير درك مساكن لي زيلاف تاع درك يعطيوهم يحفظوا لي 8 باج. لي فوجير كي كبرت عرفت بلي لي فوجير ما يحبوش الشمس دونك غارسهم انا دايرهم في الظل. شوف ديك ليلوستراسيون شكون اللي ما يشفاش على باغاميسي on dirait une île. Cytoplasme. Ça vous dit quelque chose? Oui, moi ça me dit beaucoup de choses. شوفوا ديك l'illustration تهبل. Le ver de terre ou le lombric دوك نديرو في الكومبوست باش هو اللي يخدم خدمة الكومبوست. شوف داك الديسان واش درت هذا الديسان. Ça vous dit quelque chose? Moi ça me dit beaucoup de choses. C'est la plus belle illustration du livre. بوجغللو يا خويا واش نحبو يخرج يضرك في الشتاء يخرج في الربيع. هذه ثاني illustration كانت تعجبني بزاف. لا sauterelle verte. on dirait un avion. يا حبيبتنا لا سيغال اللي يهضر عليها لا فونتين. شوف ديك l'illustration. Et je me suis toujours identifié à la cigale. D'ailleurs, في الدار يعيطوا لي الصرصور. Et quand j'ai traduit la chanson تاع la fourmi, la cigale et la fourmi, لقيت بلي 4 années de vie souterraine تضرب 4 سنين تحت الأرض في الظلمة. ومن بعد تخرج pour quelques semaines et ensuite elle meurt. Et puis c'est une chanteuse, c'est un chant d'amour. أنا اللي لقيت ما تحتاج لا cigale لا والو. Commune dans le midi sur les arbres tels que olivier, frêne et pin, la cigale au corps large et court se déplace à l'aide de 6 fortes pattes. Elles examinent les écorces avec 2 gros yeux et facettes et 2 courtes antennes. Ça veut dire عايشين في شجرة الزيتون وشجرة الدردار وشجرة الصنوبر. الثلاثة كاين في الجيري. هذه الارينية تجي في لي بلانت تعجبني بزاف. شفتها جاتني في الباسيفلور وصورتها. شكون اللي يشفع على هذا الديسان كيفاش لي بير لارينية تاع لي بلانت elle tisse sa toile. Regardez, premier stade, deuxième stade, troisième stade, quatrième stade. شوف العقرب يخوف بصح باهي هذه التصويرة نضل نتفرج فيها.